akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtanutti nagaan isiniif baay'atu jechaarraan kana isiniif dhufeen jira jechaadha. Hordoftoota keenya hundumti keessaniyyuu bakka jirtanutti nagaan isiniif baay'atu jechaadha. እና arra wanta baay'ee isiniif himuufanii fi achumaan immoo nama ta'e tokko waameen jira waan ta'eef isaanii wajjiniin waliin haasofna jechaadha. Akkuma argitan Arseemaan rakkoo guddaa keessa jirti. Arseemaan wanta baay'ee taa'aa jirti jechaadha sababa maammeetiin. Maammeen garuu wanta kana hubachuu hin dandeenye Arseemaadhaaf. Kanaaf sababa maammeetiin jechaadha Arseemaanii rakkoo guddaa keessa seentee jirti jechaadha. እና waan tokko waan isiniif himuu barbaaduuf immoo namoonni baay'een baqa Arseemaanii maammee jaallachuu isheetti baqa komentii irratti sheerratti seenee dudubbisaa tan ture jechaadha. Wanta baay'ee jechaanii jirtu Arseemaadhaani. Garuu namoonni akka kana wanta hin taane jettanuu osoo dhiistanii wayyaa. Namni jechaadha jaallatee miti kan nama tokko jaallatu jechaadha. Isheenis barbaadde miti osoo hin beekinidha malee kan isheen jaalala kana jalqabde yookaan immoo jaalalli qabeeni malee namni tokko jechaadha lafarraa ka'e miti yookaan immoo barbaade miti kan jaalalaan qabamu jechaadha. እና hordoftoota keenya namoonni baay'eenis wanta hin taane jechaa jirtu waan ta'eef mucayyoon kun sa'aatii kana keessatti komentii keessan ilaalteetiyyuu wanta baay'ee ta'uu dandeessi waan ta'eef warri akka kana jettanii dhiisaa jajjabeessu yoo dandeessan hundumti keessaniyyuu YouTube ishee keessa seenaati jajjabeessaa bakka akka isheen muudii akkanaa keessaa baatuu fi jajjabeessaanii aizoosh miraamin jechuu qabdu malee wanta hin taane hin jedhina jechuun barbaada jechaadha. እና gaafan deebi'u immoo har'a haadha maammee osoo maammeen hin dhaga'in haadha maammee waameetaniyyuu asoofsiisuu barbaada. Sababni isaas mucaanas biratti baay'ee dhukkubsachaa jirti waan ta'eef rakkoo hin taane keessa seentee jirti waan ta'eef yoo mucaa isheeti waan ta'eef maammeen mucaa isheeti waan ta'eef waameetiyyuu yookaan immoo waamteetiyyuu deemteetiyyuu osoo asoofsiistee baay'ee natti tola jechaadha. Ati maammee amma sa'aatii kana keessatti maammeenis haadha isaa hin dhagaa waan ta'eef jechaadha osoo ishee qassadhee ragaa jedheetan osoo hin iyyin Arseemaas osoo waamini ofuma kiyya Arseemaattis osoo hin himiniin as dhufee taa'ee tan amma haadha isaa eegaa jira jechaadha. Sababni isaas Arseemaadhaaf jechaadha. Arseemaanas biratti amma baay'ee dhukkubsattee jirti wanta hin taane keessa seenteerti isiniif himuu illee hin danda'u. Nyaata hin nyaattu mana keessaa gadi hin baatu sa'aatii 24 maammeedhaan immoo kan baay'ee sodaachaa jiru dhukkuba ishee durii suni akka ittiin deebine baay'ee sodaachaa jiran jechaadha. Kanaan duratti hundumti keessaniyyuu akkuma beektan dachaas mana keessatti hidhee cinqatiirraan kan ka'e mucayyoon kun mataa dhukkubsattee turte waan ta'eef ammas immoo dhukkubni ishee sun akka itti deebi'u taa'aa jirti mucayyoon baay'ee nama gaddisiisti jechaadha. Sin immoo wanta baay'ee jechuu keessaniin yookaan immoo Arseemaa durbi tokko akkamiin dhiira gaafattecha waan baay'ee haasaa jirtu waan ta'eef jaalalli baqa osoo hin beekin nama qaba malee barbaade miti kan nama qabu jechaadha. Jaalalli jaamaa akka ta'e hundum keessan akka naaf beektan hin barbaada. Mucayyoon sa'aatii kana keessatti waan hin taane dabarsaa jirti waan ta'eef isinis hundumti keessan iyyuu jechaadha wanta kana osoo hubattanii gaariidha. Namoonni as keessa jirtan hundumti keessan jaalalli sin qabee beeka miti. Ani immoo jechaadha jaalalli kanaan dura na qabeetiyyuu waan na godhe natu beeka waan ta'eef jaalalaanis miidhameen jira waan ta'eef wanta kana waan hin beekuuf amma Arseemaa cinan ta'e malee baqa maaliif jaalalichuun maal akka ta'e dabarseetan jira waan ta'eef mucayyoo kana cina ta'eetan iyyuu amma gargaaraanii jechaadha. Yoon gargaaree yoon cina ta'e malee hin ta'u amma maammeenis irraa fagaatee jira baqa akka durii gaafa maammeedhaaf bilbilu maammeen nurraa baqata baqa nu wajjiniin haasa'uyyuu hin barbaadu. An jaalalleen qaba maaloo jedhee jira garuu amma yoonaa jaalallee isaa baasees hin agarsiisne YouTube irratti hin argine amma yoonaa jechaadha. Kanaaf iyyuu maaliyyuu yoo ta'e sa'aatii kana keessatti kan Arseemaa barbaachisu maammee akka inni ta'e hubadheen jira waan ta'eef haadha isaa kana waameetan rabbii jedha baqa kun liyyoo guddaadha beeka haadha waamanii waan akkasii haasofsiisuu garuu waa tokko gochuu hin danda'u Arseemaaf jecha waa hunda gochuun qaba baqa waa tokko gochuu hin danda'u jechaadha. Sababni isaas haadha waameetan akkas jechuudhaan liyyoo ta'uu isaa beeka garuu waa gochuu hin danda'u baqa haadha isaa waamee dafar jedheetan iyyuu rabbii jedhiiti Arseemaan baay'ee dhukkubsattee jirti jedheetanii wanta baay'ee asoosiisanii jechaadha baqa yoo isheen garaa laaffattee deemtee maammeen haadha isaa waan dhaga'uu fi be'aan jechaadha akka jaalalleetti yoonni cinan taanillee fuula akka hin dhowwannee fi baqa al tokko waameeti yoo akka buleettiittis yoo ta'e tiriitii osoo godhee baay'ee natti tolanaan garuu alma isheen isa bira deemtu akka saree godhee argatee mucayyoo sammuu ishee baqa wanta hin taane keessa galchaa jira waan ta'eef kun baay'ee nama aarsaa jechaadha. Maaliif yoo ta'e maammee wajjin nyaattee dhugdee wanta baay'ee dabarsitee jirti mucaan kun jaalalli akka inni qabu kan godhe immoo maammee mataa isaati.
mucayyodhaaf abaaboo bitee kenna chokolaattii bitee kenna fuudhee eessa waliin bashannanaa mucaaji wanta baay'ee gocha amma moos biratti sin jaalladhu maaloo ana kubbuleetiin si ilaalaa jedhee wanta baay'ee jechaanii jira mucaa kana waan ta'eef mucaa kana akka jaalalli kan godhu eenyudha isuma mataasaa maammee mataasaati jechaadha mucaan amma jechaadha kanaan duratti jaalala biraa hin beektu maammee qofa duuka dhamma isheen jaalalli kan qabe malee kanaan dura waa'ee jaalalaa wanta beektu hin jiru mucaan sabiyyii mucaan xiqqishoodha gadha wanta akkasii jechaadha kan akka inni qabu kan godhe maammee mataasaati jechaadha akka jaalalleetti jechaadha dhungachaa akka jaalalleetti wanta baay'ee ishee wajjiniin ta'aatiyyuu amma moos biratti ani sin barbaadu ani maaloodha wanta an jaalalleen qaba jedhe jaalalleen qaba kan inni jedhu sobadha maaliif maammee wajjin waggaa meeqaatama walii wajjin turre waan ta'eef isaan durbartee wajjin haasa'u yookaan akka jaalallee saahiba manaamni qaba beeka garuu akka jaalalleetti jechaadha deemeetiyyuu isaa durba argate yookaan akka jaalalleetti haasofsiisu jechaadha amma yoonaatti illee hargee hin beeku jechaadha kanaafiyyuu hordoftoota keenya kun hundumti isaayyuu soba guddaadha jechaadha kanaafiyyuu isas rakkoo hin qabu qassennee suutaanii baruu dandeenya wanta kana waan ta'eef amma yoonaas social media irraa I don't know baaseen agarsiisnes waan ta'eef hordoftoota kiyya amma niitii sana waameetan yookaan immoo wayii niitiin jedhe dhiifamanaaf godha jechuun haadha maammee waameetan jechaadha haasofsiisaan wanta waa'ee Arseemaa irratti haasofsiisaan waameetan jechaadha har'a waameetan jira osoo maammeen dhageen qassadhee deemeetan waameetan jira waan ta'eef waan hunduma isaayyuu ishee wajjin waliin haasofnaa jechaadha hordoftoota keenya kanaafiyyuu iski waan isheen jettus walii wajjin hubannaa jechaadha mee dhufaa jirti natti fakkaata isheedha natti fakkaata iski yookaan ol kaanee gannaanii jechaadha beeka wanta akkasii haasa'uun saalfiidha akka biyya keenyaattis garuu maa gochuu hin dandeenyu Arseemaadhaaf jecha wanta baay'ee osoo hin ta'e humaanatti hin fakkaatu jechaadha rakkoo hin qabu jechaadha kanaafiyyuu haadha kunnoo dhufaa jirti akkuma argitan haati maammees dhufaa jirti waan ta'eef ishee wajjin wanta baay'ee waliin haasofna jechaadha hordoftoota keenya akkuma sila isinitti himee wanta baay'een jedhaanii waa'ee maammees wanta baay'ee waliin haasofna waan ta'eef kunnoo dhufaa jirti achi akkuma argitan alaararraa dhufaa jirti dammoo haati maammee baay'ee bareedduu tokko akkuma argitanitti jechaadha kanaafiyyuu gaafa isheen dhufti ishee wajjin wanta baay'ee haasofna nagaa jirra asbirateenye waliin haasofna Ashi hordoftoota keenya namoonni tokko haati maammee Oromiffa hin beektu jettanii koomentii irra barreessaa turtanii waan ta'eef Oromiffa beektamti. Xiqqoon hin beeka. Beektii jechaadha. Kanaafiyyuu har'a tasgabboofnee osoo iyyi hin jiraatin jechaadha. Haadha maammee wajjin wanta baay'ee waliin haasofna jechaadha. Nagaadha bitii nagaan siifa baay'eetu jecha. Hordoftoota keenya nagaa gaafadhu jechaadha. Akkam jirtanii hordoftoota keenya ያው አኒ ጢቆን በኻ ኦሮምኛን በአማርኛ ልጀምረውና እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ያው እንግዲህ ጠርታኛለች ያው እንግዲህ በፍቅር መጥቻለሁ ምን እንደምትለኝ ባላቀም ያው እንግዲህ እሺ ስለ ካናፍዩ እስኪ ዋን ስለ ሲኒፊ ኢሜው እንዱመሳ እሺዳንስ ነንጀዳሽ ወጂንስ ወንተ ባየ ወሊና ሶፍ ነጀቻዳ እኔ ጠራውሽ ማለት ነው ስለ አርሴማና ስለ ማሚ ላወራሽ ነው ማለት ነው ስለ አርሴማ ያለችበትን ችግር ማለት ነው እኔ ነኝ የማውቀው ለብቻዬ እየተሰቃየው ነው እኔ ዛጋ ማለት ነው ማሜ ግን በዚህ ሰዓት ፍቅረኛ አለኝ እኔ ከአርሴማ ጋር ማውራት አልፈልግም አርሴማን አልፈልጋትም ብሎ ብዙ ነገር እያለ ነው አውቃለሁ ማለት ነው በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ላንቺ እንደዚህ አይነት ነገር ማውራት አንተን የለብኝም አይደለ ግን ምንም ማድረግ አልችልም ነሞኒ ባየኒስ ኮሜንት ይረትጀቻዳ አከሚኒ ነሞተ ነመጉዳዳ ሚቲ ማንፎንተ ካና ይታሶፍቱ ጀተኒ ወንተ ባያ ሰው አጅርቱ አንቴፊ ጃለሊ ኦሶኑቲን በርባዲን ዱፌ ዋንቴፍ ማጎቹ እንደንደኝ ዋንቴፍ ወንተ ካነስ ባሴታን አሰውን ክያፊ ሱንዱም ተከሰን ይፈመናፍ ጎዳ ጀቻተን ጀቻዳ አውቃለሁ በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር ማውራት አልነበረብኝም አይደለ አንቺ የማሜ እናት ስለሆንሽ አውጥቼ እንደዚህ አይነት ነገር ማውራት አልነበረብኝም ግን ምንም ማድረግ አልችልም ምክንያቱም ልጅቷ እዚህ ጋር በጣም እየተጎዳች አይደለ ስለዚህ ግዴታ ማውራት አለብኝ በቃ ብዬ ነው ዛሬ አንቺም ከጎኔ ሆነሽ ማለት ነው ከማሜ ጋር ማሜ ብታናግሪልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው እኔ በጣም እየተናደድኩኝ ነው እረዳሻለሁ ግን ቢሆንም እንደኩያሽ እያናገርሽኝ ነው እኔ ልጄ ደፍሮ እንኳን እንደዚህ ብሎ ተናግሮም አያውቅም በእውነቱ ከሆነና እኔ በጣም ነው ያዘንኩትኝ እኔ አሁን የሚያገባኝ ነገር የለም በእንደዚህ አይነት ጉዳይ እኮ አቃለው እኮ ግን ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ልጅቷ እዚህ ጋር በጣም እየተጎዳች ነው የሆነ ጊዜ ላይ አብዳ ምናምን ነበረ እና ያ ነገር እየተነሳባት ነው
በማሜ ምክንያት ማሜ ዛጋ ቾኮላት እየሰጣት አበባ እየሰጣት ፍቅር አስይዞ ተነስቶ አሁን በመሄዱ ማለት ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ አላቅሽም በማለቱ ያሳዝናል። በዛ ምክንያት ነው አንቺ ቢያንስ ትረጂኛለሽ እንደ እናት ነሽ ብዬ የጠራውሽ ማለት ነው። እንዴ እኔ ምንም የማውቀው ጉዳይ የለም። እሱም የተናገረው ነገር የለም። መጀመሪያ እንዳለው ነው የማውቀው። እኔ ጓደኛም እንዳለው የማውቀው። እኛ በእኛ ጊዜ እንኳን አበባኛ ምንም ድንጋይም የተሰጠን ጊዜም የለንም እኛ ግን ይሁን እንደዛም ሆኖ ልጁ ምንም አይነት እምነት የለውም ልጄ። ስለዚህ እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? ስለዚህ ከሱ ጋር መጨረስ ነው። ከእኔ ጋር አሁን ስርስር የምትሉት እኔ ላሳምንላችሁ ነው? አዎ እሱን ነው የፈለኩት። ለምን እንደሆነ ማሜ አሁን ጭራሽ አፍም የለኝ እኔ ለሱ ማስረዳት አፍም የለኝ አይደለም ማሜ ማለት ነው። አሁን ከድሮ ከኛ ጋር ነው የሚውለው ብዙ ነገር አብረን ነው የምናሳልፈው አይደለ? አሁን ግን ትቷል ማለት ነው። አይመጣም፣ አይደስ እንደውለት ስልክ አያነሳም፣ ብዙ ነገር እያደረገ ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ አንቺ ብታናግሪው የበለጠ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም። ቢያንስ እሺ በፍቅር ምናምን ትተን ማለት ነው ቀርቦ ልጅቷ መጀመሪያ እንደቀረበችው እንደዛም እኮ እምቢ ብለዋል እኮ ልጁ አልፈልግም ማለት እኮ አላከበራችሁኝም የዛን ጊዜን እኔም ደግሞ እንደዛ መሆን እንደዛ መናደድ በጣም እሱን እኮ ኢፈማ ኢላከና አንዱራቶ ዱፍቶ ተከኛ ጋፈሽ ዱፍቶ ጀቻዳ ሴራኒን አሶሲስ ኔቱሪ ባዬ እቲ ወጭኔ ወንተ ባዬ ጎኔ ቱሪ ዋንተ ኢፊ ሳኒስ ጀቻዳ ስለሱ ማለት በዛ ሰዓትኛ ስለጨውንብሽ በይቅርታ በቃ በጣም ይቅርታ ማለት ነው። አጥፍተናል። በዛ ታይም ላይ በጣም አጥፍተናል። ምክንያቱም በክብር ነው ማውራት የነበርና ግን አይደለ? ስለዚህ ለሱ ይቅርታ አድርጊልንና ዛሬ ከቻልሽ ማለት ነው ማሜን በፍቅር አውሪልን። በቃ ቢያንስ አርሴማ በጣም እየተጎዳች ነው። ምግብ አትበላም፣ ቤት ተኝታለች፣ ብዙ ነገር እየሆነች ነው። በቃ እኔ ራሴን በጣም እያመመኝ ነው በሷ ጉዳይ ማለት ነው። ኧረ እግዚአብሔር ይማራት እና እንዴት አያማት እና አንደኛ ነገር ደግሞ ቤተሰብ ይሄን ነገር አያውቅም። የሷ ቤተሰብ ማለት ነው ትምህርት ደግሞ እየተማረች እየሄደች አይደለችም። አርሴማ እንጀቻላ በርኖተሌ በረቻ ሂንጅርቱ አለጋሪ ረሂንጅርቱ ጀቻለ በርኖተስ ኢስቴጅርቲ ማቲን ሼሌ ወንተ ከነ ቶኮዩ ሂምቤ ከኑ ጀቻለ ዋንተ ኮዩ ሂምቤ ከን ጀቻለ ከናፍዩ አረሃ ደማሚያ ሶፍሲሳን ጅራ ገሩ ሼን ወንተ ከነ ኬሰ ሲኑ ሂም በርባዱ ጀቴጅርቲ ዋንተ ይፊ እና ለዛ ነው እኔ በእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥም ልገባ አልፈልግም። እኔ ልጄም እየተበሳጨ ነው። ያው ከመጣው ጀምሮ ታውቃላችሁ ተሽሎኝ ከመጣው ጀምሮ ያው ከጎኔ ነው ልጄ እና ደግሞ እሱ ስለኔ ነው እንጂ እዚህ ጋር ማሰብ ያለበት በአሁን ሰዓት ተሽሎኝ ስለመጣውኝ ስሬ መሆን ነው የሚፈልገው እሱ። አሁን እናንተ ምንድነው የምትፈልጉት? እኔ ግራ ገባኝ፣ በጣም ግራ ገባኝ። እኛ የምንፈልገው እኮ ነገርሽ አይደለ? በራሳችን ቻሉ። እኔ በጣም እኔ ሼም እየያዘኝ ነው። በቃ ጓደኛ አለኝ ብሎ ካለ መለያ አይደለም እኮ እስከ ዛሬ ድረስ እኮ ጓደኛ የለውም እኮ ልጁ ከኛ ጋር ብዙ አመት ቆይቷል አይደለ እንዴ? አንድ ቀን ከሴት ጋር ሲሆንም አይተን አናውቅም። ከየት አምጥቶ ነው ዛሬ ጓደኛ አለኝ? እሺ ካለክ ሶሻል ሚዲያ ላይ አውጥተህ አሳይ ብለናል፣ ግን እስካሁን ድረስ ምንም የሚያሳየ ነገር የለም። ምንም የሚደብቀኝ ነገር የለም። እስከዛሬም ቢሆን ኖሮ ይነግረኝ ነበረ። በቃ ወይ ታመሜም ስለነበር ይሆናል ይሄን ጉዳይ ያልነገረኝ። ግን ቢሆንም ልጄ ሁለት ሴት ያስተናግዳል ብዬ እኔ አላስብም። ሁለት ሴት አይተሻል አንቺ ባይነሽ አብረው ሲሆኑ? አዎ ከዚህ በፊት አስተዋውቆኛል። ያው እንዲህ በይፋ በውሸት ይሄ ነገር እኮ ልጅቷን እየጎዳት ነው። ያው ጓደኛ እንዳለው ነግሮኛል። ይሄ ደግሞ እሷ ደግሞ እሱን እኔ ታመሜ እሱን በመደገፍ አብራ እንዳለች አንቺ የታመምሽው ታይም ላይ ነበረች እሷ? አልነበረችም። በቃ እኔ እዛው ሆኜ ይነግረኛል። የሆነች ልጅ አገኘው፣ የሆነች እህት አገኘውኝ፣ እየረዳችኝ ነው፣ ይሄን ሰጠችኝ ብሎ ይነግረኛል። ይሄን አልክድም። እሺ አውርዶቶ ተከኛ ጀቻዳ ኩኖ አኩማ አርጊታን ኢቲሲ ኩኖ አዳማሚያ ሶሲሲ ተንጅረ ገሩ ቱራኒሩ ወገወሊ ወጅንታኒ ቱራኒሩ ናቲ ሜቱሬ አከኒ ጃለሌ ቀቡ ናቱ ሜቱሬ ጀቴት ይወንተ ባያ ሳርቲ ዋንተ ኤፊ ኑቲ ገሩ አመዮናቲ ሳጃለሌ ቀበይዱስ ነገኘ ህምቤኩ ጀቻዳ እንዴ ዋረኮት ጋፈረኮን ረገውሲ ጋፈ ገዳፍ ገመቹ ወሊ ወጅንቱሬ ዋንተ ኤፍ ማሜ ወጂ ወንተ ከነኑ ዶክሴኔ ያኔ ሲምቤክ ነው ዋንተ ኤፊ ኩኖ ሸንገሩ አኩማ ባስቴኑ ቲምቴቲ ማሜን ጃለሌ ቀባ ከናፉ ሙጫኪ ያራ ጀቻ ጅርቲ ዋንቴፍ ምንም ማድረግ አልችልም። እንግዲህ እኔ ያው እንደ እህትነት ሁኜ ከጎኗ ልጅቷ ቤተሰብ አላወቁም ይሄን ነገር ወደ ክላስም እየገባች አይደለም እና ማሜ ያስፈልገኛል እያለች ነው። በዛ የተነሳ ጫንቆኝ ነው አንቺን ጠርቼ ማለት ነው ይሄን ነገር አውጥቼ ላንቺ ለመናገር በድፍረት ማለት ነው። አውቃለሁ ይሄ ነገር አይሆንም አውቃለሁ፣ ግን ምንም ማድረግ አልችልም። በዛ ጠርቼሽ
ማውራት የፈለኩት እና ከተናደድሽብኝ ደግሞ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ የኔ እናት። ችግር የለም ልጄ፣ ኧረ ምንም ችግር የለም። እና ከቻልሽ ደግሞ ቀስ ብለሽ ማሜን በእርጋታ ጠርተሽው በፍቅር ቀስ ብለሽ የእናትነት ልብ ነው ያለሽ አይደለ? እሷም እዚህ ጋር የእናቷ አልሰማችም ይሄን ነገር፣ ምንም ነገር አታውቅም የአርሴማ ማለት ነው። እንዲናደድብኝ አልፈልግም። ይሄንን ርዕስ አንስቼ ራሱ ማናገርም አልፈልግም በዚህ ነገር ማናገር። አይ በቃ ወይ እሺ እንደ ወንድምነት እኮ ነው ትብላ ልጅቷ፣ በቃ ለመቆም እህል ትብላ። እሱ ጉንጉሪያም ሊሆን ይችላል የያዛት የማይለቀው ይሄ ነው በቃ በእውነት። ኧረ ፍቅር ነው አይደለም እኮ ፍቅር ነው። እሱማ እኮ የሰው ልጅ ወዶ ነው እንዴ የሚያፈቅረው? ወዶ እኮ አይደለም አይደለ? በቃ እንደው ከተናገረ ልጁ ከዚህ በላይ ምን አለ? በቃ እኔ ተውኝ እናቴ ፊት እንዲህ ነው እያለ እየተናገረ እኔ ይሄ እናት መለከፍ ነው እንጂ እንደው ፍቅር ብዬ አልለውም እኔ። በጣም ልጅቷ ተይዛለች። እሱማ ፍቅር ነው እኮ አይደለ እንዴ? ማለት ሁላችንም ያሳለፍነው ነገር ስለሆነ እኔ በእሷን እረዳለሁ። በቃ ፍቅር እንዴት እንደሚያሳምም ሁሉንም ነገር ስለማቅ ነው ዛሬ እዚህ ጋር የቆምኩት ማለት ነው። መጥቼ እርሶ ማለት አንቺን ለማናገር የፈለኩት። ስለዚህ በቃ እሺ እምቢ አልሽኝ ማለት ነው? ኧረ በፍጹም እንዴ! ቢያንስ እንደ በፍቅር እኮ አይደለም እንደ ወንድምና እንደ እህት እንደ ዱሮ እንዲቀጥሉ አሁን እያነሳልን አይደለም ስል ከኛ በጣም ርቋል። ስለዚህ ቢያንስ ማለት ነው አብረው እንደ ዱሮ እንዲመለሱ በቃ ልጅቷም ትሪት እንዲያረጋት ብቻ ነው በዚህ ታይም የምፈልገው። አይደለም እኮ እኔ የምፈልገው አሁን መጥቶ ማለት ነው ልጅቷን መጥፎ ስሜት ውስጥ አይደል ያለችው፣ ትሪት እንዲያረጋት ብቻ ነው እዚህ ጋር የምፈልገው። ሌላ ነገር አልፈልግም። በቃ ሌላው ቀስ እያለች ማሚን ከውስጧ ታወጣለች፣ ግን ትሪት ያርጋት በቃ። ቢያንስ እንደ ውሻ እንደዚህ ማድረግ የለበትም። በጸባይ መጥቶ በፍቅር መጥቶ ቀስ ብሎ ማለት ነው ትሪት አድርጓት ከዚህ ስሜት እንድትወጣ ቢያረጋት ደስ ይለኛል። ይሄን እንድታናግሪልኝ ነው እኔ አሁን ፈልጌ የመጣሁት ማለት ነው። በፍጹም እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አልገባም። አታስገቡኝ። እኔ በቃ አሁንም ቢሆን ላናግርሽ ብለሽ ነው የመጣሽኝ። ያም ተመልሶም አሁንም ያው ሆነብኝ። እንግዲህ ራሳችሁ በገባችሁበት መንገድ ራሳችሁ ተወጡ። እኔ ምንም ብታመጪኝ ወደዚህ ብታረገኝ እኔ ከሱ ፍቃድ ውጪ እኔ ነቅነቅ አልልም። በቃ እሺ በቃ ከናፍዮ ወርደፍቶ ተከኛ ኩኖ ከደዳታን ጅረ ጀቻላ እንታው ጎንኩማ ማሜ ኢንበርባዱ ጀቻ ጅርቲ ዋንቴፍ እሺ በቃ ረኮ ሂንቀቡ እሺንስ ነንዴማ ዋንጀቴፍ በቃ እሺ በቃ ችግር የለውም። እሺ በቃ እሺ ቻው በቃ እናቴ እና ወርደፍቶ ተከኛ ኡማጎቹ ሂንደንደው ጀቻላ ኩኖ ጀቻላ አመን ደንደውቲ ከደዴተን ጅራ ዋንቴፍ አቲሳሲ ድዴ ጅርቲ አማ አርሴማላ ፎንተን ጎዱሌ ሂንቤኮሽ በቃ ከጃለላቶ ሶ ሂንተይኒ አከ ዱራኒ አከ ቦሌሳ ቲ ሙጨዮ ከነቲ ዲያቴ ኦሶ ትሪቲ ጎዴቲዩ አከሽን ቀልቢ ሸቲ ዴቢቱፍ ኦሶ አሶፍሲሴ ባየነቲ ቶላቶሬ ጀቻላ እሺኒ ሞአደ ዋንታቴፊ ወንተ ከነ በርቴቲዩ ኦሶ ማሜ ፋርሴማ ወሊት ፊዴ አከሳኒ ወኒ ጀዳን በርባዴ ተንቶሬ ገሩ ሸንገሩ አመሳቲ ከነ keessatti diddee jirti waan ta'eef magochuu hin danda'amu. Kanaafiyyuu akka rabbi jedhetu ta'a baqa gochuu hin danda'u baqa. Kanaafiyyuu hundumti keessan iyyuu arseemaadhaaf du'aayii godhaa. Arseemaan akka isheen ofitti deebituu fi hundumti keessan du'aayii godhaa fi jechaadha. Baay'een isin jaalladha nagaatti baqa magochuu hin danda'u.